kaisa ayumu nukhrin bororoni bakhaktei khwai hangkorbai khobjak Chandranath Thakur Kamini Khoroksa Chakra Tiprasa Graduate Officer Suga Ranjan Debormani Thumungni Chamungo Nukhuni Bakhaktei Komutei ayumu khlaijakha thei thangja Sinichi Umone Shukuranjan Deborma Bopa Thei Thangja Aditya Deborma Jun Talne Thanai Sini Salmari Kokti Salo Horni Damchiwo Tamane Jorawo O Hengno Yakre Thangka GB ICU Shakhamnogo Heart Attack Ngai Haine bai thei thangjak Suga Ranjan Debormani Takhu Buku Hai Kebor Jati Gusti Rok Ayumung Khaikya Bini Thumungni Chamungo Pandawo Phaimajak Phainani Bagai Bini Sak Chalai Sakbak Saro Thumunggo Koktuma Maya Mairongno Chamungni Pandawo Phainani Bagai Nukhuni Bakhaktei Koijakha Kok Kacharkha Bini Bo Phayongtai Bini Pia Jingni Sajala Kerong Kurung Eba Advocate Probat Deborma Jun Talni Phainai Chichuko Eba 19 June pass halo thunani nukhongo chamung pandawo phaimanja phainani bagi jotono kobokjakha thei thangjang Suga Ranjan Deborma bo khoroksa rungnogne phurungnai ongai pula haste hapangbai barja yajakha South Tripura hangkorbai khobjak Omorpur Kaubasa Primary School abuni yagolo shejaka tolasiko Pochim Rajnagar JB School aro bo phurungnai bo khorok ongai barja nakha Yagolo 1917 BC July tani thamchisa salmarewo phungai pokhron asuk thaya barja tangui pension nakha haikeno hapangni sebok ongoi hodawo khoroksa lekha krangni singjagai BC thamchi jar sebune samung khlai lengla mannawi BC chinichi umoro o haingno yakare thanga Suga Ranjan Deborma তিনি চন্দ্রনাথ ঠাকুর পারানি Takho Musang Suga Ranjan Debormani Primano Tiye Ang Bini Bukhayung Noklayo Bini Pini Busla Bini Yongni Busla Ingkai Dini Sinaro Surang Sat ini media rokai Sobojak Boni Buskangko Ang Bono Rugi Kokhe Tin Chana Musungo Taman Bagai Hinba Surang Sedani Je media rosungo Sungka Bini Themna Rugi Boroko Triparajyo Boni je family Sungnugo je kaisa sikito ekta family hinjaki tongo Triparajyo 1962 rongni hoiteno prothom shreni Bir Bikram College 14 থেকে 16 জন মতন গ্রাজুয়েট পাস খাইও আগুনি পরে আস্তে আস্তে বাং খাইও একে বিনি গ্রাজুয়েশন খান 9 গনি রাম ঠাকুর কলেজ 1968 গ্রাজুয়েশন নি ফার্স্ট ইয়ার কলেজ হাবো তো 2 বছর পরে 1970 বছর চাকরি মাংখা আগুন পরে ব কমপ্লিটিং লিয়া ব্যাক খা ওরো চাকরি নি পরে ব গ্রাজুয়েট কমপ্লিট খাইয়া আপডিটা গাই আজ সময় রব চিনি ত্রিপুরা সরকারের বিসিঙ্গ শিক্ষা দীক্ষা ক্ষেত্রে খুব কম ন গাই বংনি যে পরিবারনি যে একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটি আবরকনো আং আত্মীয় স্বজন হিসেবে আত্মীয় স্বজন পর আনি নাও বং নয় চালো মোটামুটি প্রায় 50-60 কিলোমিটার হিয়াবা বরংনি ফ্যামিলি যে ম্যানেজমেন্ট আর ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট যে আধুনিক যুগনি যে একটা সমাজ ব্যবস্থা সমাজ বিজ্ঞান বাই যে একটা সাজেশন খাইজা কতগুলা সিস্টেম এটি আজাকে বঙাবো কাহে খবজামা নুকজাক যেটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং যেটা মডার্ন যে শিক্ষাবিদ যে শাখা বরকনি জীবনযাত্রার মান দৈনন্দিন বিনি একটা বয়সনি সাথে সাথে বিনি তমং সামং বিনি ওয়ান সুগমু ক্যারেক্টার আবজত নঙ্গু আগনো নাসিগৈ সোশ্যাল রেস্ট্রিকশন সেলফ রেস্ট্রিকশন বংনং ফ্যামিলি ব চিনি মোজাং Suga Ranjan কা সেকেন্ড নাম্বার বিন লাই অকরা নিতরঞ্জনা তিখলাই বরক বড়ি 8 জনা ছেলার যে 2 জনা প্রতিটি বড় কিন্তু একটা ন্যূনতম মিনিমাম মেট্রিক পাস নি তলাকেব করে বংন ফ্যামিলি ব আ সময় হইতে ন একাই ব তিনি গ্রাজুয়েট বিনসলাই বরি তম ব তিনি গ্রাজুয়েট ন বরি তাম জিবি চাকরি থেকে কর্মরত না গা আবো হাইকলে সোশ্যাল যে ডিস্টেন্সিং রেস্ট্রিকশন ব সমাজ বড় বেলেখিন যে রেস্ট্রিকশন সাদি ভোজনক বেলেখ রেস্ট্রিক খাই চলাই পুরো বর্ণ ও পিয়া সংগ্রহ তুকুনাও গাতি গুটো আলাদা যেটা মডার্ন আধুনিক যে সমাজ বিজ্ঞান ছাও যে সমাজে যে রেস্ট্রিকশন করি গাই বা বড়টি একটা বা বঙ্গিম চিন্তাধারা একে অপরের বিভিন্ন কিছু মান জীবন সময় কিন্তু আ সময় রগণ সেই 68 60 রগণ হইতে ন বঙ্গি যে পরিবার আবহাওয়া চিন্তাধারা হাবজাক
এরপরে বংনি একটা পরিবারের যে একটা ক্লাসিক্যাল সিস্টেমেটিক কন্ট্রোল আন্ডার কন্ট্রোল বংনি একের পর এক তিনি কাজেমা বর্তমান যত মানে কোনো হামজাংমানি করে এরেঞ্জ ম্যারেজ বুয়া বহানি গাইড बाय খারুই থাংমানি বা কোনো চরিত্র হামিয়া করে আপ থেকে ফাইল দো এটা আংখা খাইনা মুসলমান যে না বংনি যে পরিবার বংনি পরিবারনি বা বিনি ব্যক্তিগত জীবননি যে একটা তমজামু সমাজে একটা শিক্ষামূলক सोंजाना মতন দङ জায়গা आवहाय आं नुकजागौ ओंखाय ताइबो नुखा তিনি শিক্ষা দীক্ষা খাইব 17 চাকরি থেকে চাকরি খাইমান বিসিং কোন বিনি একটা দৃষ্টিভঙ্গি চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বা ত্রিপুরা জাতিনি ওয়ানসুং মরনা আं নুখা বাইকে নুখা হবা স্বাভাবিক একটা শিক্ষা দীক্ষা খাইয়া বিনি বিসিংগো একটা একটা রাজ্য বা রাষ্ট্রনি একটা পরিস্থিতি জীবন যাপন মানতি ওয়ানসুং স্বাভাবিক দङ প্রতিটি বড় একটা শিক্ষিত বড় আর ক্ষেত্রে বনমুখা কোনো রাষ্ট্র কোনো রাজ্য একটা গণতন্ত্র নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত খাইছা কোনো না কোনো পার্টি বা সরকার চাও দङ আরো নিব কেবল আদর ব্যতিক্রমিয়া বব আরো খরচা চাকরি মানতে কিন্তু দীর্ঘ বিনি সেই চাকরি খাইयै পড়াশোনা খাইयै বিনি ইয়াবলি সাথে নুখা ব কংগ্রেস কমিউনিস্ট খাইবই শুধু আঞ্চলিক দল সাপোর্ট খাইয়া জাতীয় ইন্টারেস্টে উনি মাখন মন্ত্রী মিনিস্টার দিন খোঁড়া দঙা জরগা শিখতে যেহেতু গ্রেজুয়েট খাইজা কিন্তু দীর্ঘ বছর বিনি একটান লক্ষ্য জাতীয় মানে ত্রিপুরা সারি স্পেশালি বংনি জাতীয় একটা ইন্টারেস্ট বংনি থিনাংনি বংনি অস্তিত্বনি যে কন্ডিশন হারিনব সারা জীবন বিনি একটা ডেডিকেশন সমাজের প্রতি খাইবে থাম নুখা গা অবগকিনি খাইয়া सोंजानाय जों साइमानो जे एक समय जों ত্রিপুরা রাজ্য রাজধানী বর্ষং যে जों 94% 1950 सनाव তিনি বাই 70 বছরতে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট থামানি তে আবু বিন থানে আं नुकजाखा प्राय समय आं खयागो तल मालायखि कक सारबाय बबन दुख प्रकति साव आगे ताम तमनि दाव नुकते नुकते न ত্রিপুরা बबाहिन थाका दाखो बुखरो नर खासि दाखरो आनो बराय म बुजुगो मनाय आनि त बयस ते संका सरि सुगार बोका बुसु तन साइमिया एके नर सिनेमा दफारन बगन नर वान सुबि नाहार जनि बिना बहाय खूब उन्नत একটা চিন্তাধারা তাই যেখানে সেখানে যেখানে গরিব সমাজে গোबां জাগনাগো ইনভলভ উন্নয়ন কাম ক্ষেত্রে কেবল শিক্ষানি দান সুবামং বিভিন্ন কিছু আপনি নুকজাগো টাকা ओंखाय आं बिनि तितो आं दै बिसि सानानो जोंलिया आं मोसुकनो ताई बिनि একটা কাজিন ব্রাদার হিসাবে आं दीर्घ চাকরি তাকরি খাই বনি আসল কুমার কলমা थामनि यागलो गोबां बिनि सिनिजा दङ दिनै पेन्डेमिक जोंनोबो सारा देशब्यापी सारा पृथ्वी ब्यापिनो একটা कोभिड-19 नि देशब्यापी कायसे जगानो बिसिन्न ओंखाय थैलेमान थांनायमा हयतो खबर तो रिमियां थां বিভিন্ন কারণে কাজে যে মিডিয়াनि बिसिंते दिनै बर' फायसबान बलायखिनो खुसिंखा यांति खायै बिनि आत्मीय परिजन যারা সাইমানিয়ার মানমত মানখানো বন্ধু বান্ধব ত্রিপুরা বিভিন্ন প্রান্তীয় চাকরি খাইদমান ক্ষেত্রের सिनिजाक तिनिजाक रक फाइना नंथुम बिनि सात दंखा 19 तारिख बुसखांनि जे 19 तारिख बुंनाय आरो फाइ मानजाक फाइ नंथुम ताई आं पाइख्लागिया बिनि फला साक बोराय बेलाय जे ग्लाय थांजाक जाव फलानि प्रति फलानि जे शान्ति नंथुम मुक्ति नंथुम आंगाबो ईश्वरनि थानि गोपालाय खूब जे सुब्राय संसार नायकुलि तने बिनि थानि सलिना मुसुबो जों साइमानो आजाके थिने नांनाय केबो मरले दंया आव आ जागा ओं जे सृष्टिनि कायसा नियम तुइनो बबो तिनि थाना नाका जरा फायखाय फियाबा ओ जे बिनि साक बेदक थांमु ত্রিপুরা রাজ্যनि कायसा একটা সম্পদ একটা অমূল্য একটা সম্পদ শিক্ষা একটা দেশনি জাতিনি মেরুদণ্ড আপন বাল্য শিক্ষা সহ বিদ্যা অমূল্য ধন আবহায় বিশাল একটা অমূল্য মানে আপন কোন মূল্য বাইকরি ধন রত্ন একটা মূল্য দङ কিন্তু ওং যে বিদ্যানি আপনি কোনো মূল্য করি যা আবহায় একটা পার্ট ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা জাতিनि कायसा कमाय थांगा आं खाखायो बिनो थिमुं दिनियो चंद्रनाथ पारानि सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यनि कायसा একটা सिनि सम्पत्ति कायसा लस आं खाखायो ताई आंनि বিশ্বাস दंनाय ত্রিপুরা রাজ্যব बिनि अबाहायदिनो जों प्रतिति बर' একটা জাতিनि একটা वानसुकमुं दफानि वानसुकमुं ব্যক্তিनि যে বিকাশ আত্মকেন্দ্রিক খাইনে नंथुम কারণ কোন রাষ্ট্র রাজ্য কল্যাণী ভাগৈ ব্যক্তি পরিবার তাই সমাজ বলাইখানে দরকার ব্যক্তি শিক্ষা যখন সুশিক্ষাंनाय आं आफ्रान परिवार काहांका आं शिक्षारि माननाय परिवार जखन काहांका चलनाय समाज काहांका चलनाय समाज काहांका नि राज्यनाय राष्ट्र कल्याण खानाय काजे दृष्टिभंगिर आगामी प्रजन्मब बर्तमान ते आगामी प्रजन्मब
obono tongnangthum agawani koimung tharati bradin basi plus ang nijibo bini tomong samno onosron khai choli tongo ba cholinai ani abon biswas musukri saino ani sar khoi hangkor bai khojak tini o Tulasigor Chandranath Kamini kaisa tibrasa opera borong menang bo sudu tibrasa ni bisingo nang nuya tibrasa ya bo kaisa graduate officer bo son yakho bo years rogo graduate officer angka bo rungno rogo bo rung phrunglangkha oboni tuile nang tam saman sar abon tu jo actually kami okisa haksang ro haikono bongni usaboti no hache je record manmani bo oro bini first posting kha 4 জানুয়ারি 1970 অমরপুরনি কাওয়াবাসা আরো স্কুল এডিসি ভিলেজ স্কুল প্রথম জয়েনিং মানি গাই রিটায়ারমেন্ট খাবিনি 31/7/2008 রিটায়ারমেন্ট থাকা গাই বিনি আসাইমানি সালংকা 7/7/1950 বাসাইও গাই অশোক লাইমানি প্রায় 7/6/2020 অবথিমান দিন 7/6/2020 হসপিটাল থৈকা জিবি হসপিটাল গাই আবনি কসারো ব প্রথম 1917 কে তো প্রাইমারি ও মানমানি চাকরি আবন পরে যেহেতু গ্রাজুয়েট বা আস্তে আস্তে আপগ্রেডিং খা গাই আপগ্রেডিং ব প্রমোশন মানি 1996 28 ফেব্রুয়ারি 1996 গাই ডেট অফ গ্রাজুয়েশন খাই 1968 থেকে 1970 2 বছর তো সেকেন্ড ইয়ার খা চাকরি কিসা খাইকা চাকরি খাইয়ে ব প্রায় 10 বছর 80 থাঙ্গি গ্রাজুয়েট খাইকা তে 1 বছর বই খাইমে গিয়া চাকরি মাউন পরে তামতিং হাতা গাই সেকেন্ড পোস্টিং খাবিনি তুলাসিগর থার্ড পোস্টিং খাবিনি পশ্চিম রাজনগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এসবি স্কুল প্রথম কাবিনি কলাইখা অমরপুর আবন পরে সেকেন্ড পোস্টিং কাবিনি তুলাসিগর থার্ড পোস্টিং পশ্চিম রাজনগর डेट ऑफ प्रमोशन अब थें सगां 28 फेब्रुआरी अब हेडमास्टर मानमानी गाय ब लास्ट रिटायर खा विद्यामोहन हाई स्कूल न ब पेंशन खा आरो 12 बছর পর্যন্ত হেডমাস্টার তঙ্গই রিটায়ার থাঙ্গো sar bini lagma saw mai tui rogol na bo hai lagma saw habini oboni digital tam saiman langma khai bo actually sugar manja gonai bo goja sugar ni kisar rugi tongo গাই সুগার এমন একটা রোগ বা আনসিন ডিজিজ হিনজাব আবো নুগিয়া ফিয়াবা সুগার কোনো একটা রোগিয়া ফিয়াবা কন্ট্রোল খাই চলি চলি মিয়া গাই আনকন্ট্রোল থাকা আবো রোগ থাম পড়িন দঙ্গ বাইতে ইনবে সুগার এমন কোনো রোগিয়া ফিয়াবা শরীরনি গোবাং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবো তুমি ডাক্তার বো সাবো বা বিজ্ঞানও আবো সিজাক দঙ্গ কোনো না কোনো জায়গা থাং এফেক্ট খাইও গা বাহে কিনো মুতিনি হিনি ফিসাই করিকা সুগানি মানে না মকল গরম ছিনাই বক্র গরম ছিনাই বুখাও গরম ছিনাই দে লাস্ট পর্যন্ত কো বুখাও বেশি ইনজুর দুঙ্গে বলাংমান তরান বাদ দংখা খাগলা বো হার্ট অ্যাটাক kaka nini nokhorni kaisa taku okra yakaba nini dara je Sugoranjan de Burma khwai hangkor bai khobjak Chandranath Thakur Kamini bo kabangma bisi sikang je graduate officer tabuk lagma salang khanong nokhoro obono tui bo hai kaisa graduate officer lagma salang mono tui nang bo hai khaduma ro yakaba bini je chalai agi kathai tongmani o je bini chinjak lukoro bai nang bo hai kokosa namusong ani Chandranath Thakur para badi nyong ni besana barok takut tam di bisingo bini bupaka ni nyong jotono keracala ebra ani ba bobo thika Ramcharan de Burma aige bini lamte bini kaka kai Vidya Bhushan de Burma aige ta chini darani bin bung kai Sugoranjan de Burma bin bufan bunga Aditya de Burma bothika buman bung kai Probabati de Burma borok ko
takukjar tei takungnai dojona kao arang bisingo jotona okra tabungo tongo bini yakra bini bibi maha tongo marani phasingo othar maharani pur phasingo erpor ke bo 3 নম্বর ni yongni sala nge borok jokhon chakri manfuru chung 4-5 ro porebo age borok ta asule pula sakang borok primary wo chakri mangkha jata khajingo saithanga ei je bag basa danga mun bodaga bo gawa basa sauto এরপরে আরনি পাই একই গ্রাজুয়েশন নামান পরে তুলাসী সিনিয়র বেসিক ফাইকা আবন পরে আরনি পশ্চিম রাজনগর স্কুল সিনিয়র বেসিক কুম্ভর আর সিনিয়র বেসিক হেডমাস্টার ফাইকা লুকা পরবর্তী সময় বিদ্যমান ঠাকুর পাড়াও যখন হাই স্কুল আ জায়গাও হেডমাস্টার প্রমোশন আ জায়গা 10-12 বছর বাহাদে হেডমাস্টার খাই থাকা এবং চিনি এলাকাও যে বরক তাকুকনৈ বিনবো তাবো হেডমাস্টার নংকা প্রাইমারি বরক তাকুকনৈ যেভাবে চিনি লেখা পড়ানি सोलोंनानै बिसिङो जे साथि ब्रह्म अनुसरण खाय जोंरक जतन ताकुक बुकुक बंसरक जतन खायसा खायसा खालायै सिगांबरे जे लामा हिममानि लामानो रथारबायखा आइखाय जों जतन बाक्सा ग्रेजुएसन खा आफोरथ' रमदे अर्थनैतिक कारणे रांनि हालतनि कारणे केबो थांमानि केबो थांमानो गे आफो बरंनि नगराव बा यंसं नगराव बा रांनि हालत हामते जायो रंगियाखैथ' रांनि हालत हामबाय थाखाय बर'हाय छात्र र बत प्रथम बिकम बत माने उलखाय 800 थांनि ग्रेजुएसन नाका आंगाय बर'हाय बर' बुइ सामान्यहाय इन्जिनियार डाक्टर उंबाय थामोन बर'हाय बर' एक्सन से हाई सेकेंडरी पास खायनिरो कोनो कसायावै बर'नि कोनो आफोराव निनि प्राइवेट रो कोनो मा परियारा पनि साबो बर' बोरिंग बर' निजे कष्ट खाय परिबायो आंगाय आफोनि बैकग्राउंड का आनि दाबरा रामनाय साना पथिनि जागो आन दाबरा अंखा बिद्यामन ठाकुर पारा जे ता हाई स्कुल दंमोनि आबोनि न बनि प्रतिष्ठाता बाबु जे से बि बाजार हिन दंमोनि आबो आन दाबरा कायमानि बाजार न आंगा ता जे हेडमास्टार माने बो आबो दाबरानि स्कुल न दंमोनि उलो सरकारि भाबे थांनि पाइखा आंगा आबो विभिन्न भाबे बो उद्योग नावै दाबरानि सिरिति नारायण बागे बो आरो आगे बो आता मैगजीन बो स्कुल कायसा चालू खायका मो बैकग्राउंड ताम भाई फायका थांग आरो बो लेखा लेखि खायका आंगा ताबो जों बत रिटायार माने 2008 आंगा प्राय 12 বছর মতো बो जोंबै तंखा चाखा जतबायनि तंखा এবং অ জায়গাও বিনি কেবাই ওয়ালাই মানি কেবাই সুলাই মানি आं नुबिया आगि जों जेरैबो बत टिउजिएस खालायो सिगाङाव टिउजिएस नि भालो पद दङ परबर्ती समायाव गभर्नमेंट युथ गभर्नमेंट फोरबो बिनि बेस पावार जों नुखा এবং दांगानि समायाव बेस बिनि একটা ভূমিকা दङ ভালো ভূমিকা दङ दांगा 1980 रको बिनि बेस भूमिका दङ कथारनानि माने এই যে সম্প্রীতি শান্তি সম্প্রীতি দেশনি আবরংनि बागै अनेक কিছু साबुन खालामखाबो जे जों खाख्लायो जे चिनराव जों आगि साइमान दङ जे जों सारेब्रु गावबो चिनराव हासो थगै यां खामा थगै वानि तुन्तिफ्रा सांथुन কোনো অফিসিয়াল যে ড্রাফট অথবা নিনি ফর্ম ফিলআপ বড় মারাথারবায়ো বিনি যে ড্রাফট এত ক্লিন বিনি যে ইংরেজি ড্রাফট এত ক্লিন মানে আবো সাইতে হামিয়া আসাকে ব গরম হনি মানুষজন যত বড় তরঙ্গিয়া গ্রাজুয়েশন না ফানা রঙা কিন্তু ভাইকে রঙা আবো সাইমি আনো ফরংদে হনি आंनि सामानि रंनाय खायगे रंनाय सेरं फायदे नै आफतर जों मिलायलायनो गलाय सालाय ओंखाय परबर्ती समय बिनि साना थाखाय बिनि जे बासै ब ताबो जब खालाय दङ मास्टार जो बाबताय बिसि दिन ग्रेखारिखार माननानि आगे बिन बसाराव मासा कौशिक डेभलपमेन्ट माने या स्वास्थ्य दप्तर हस्पिटाल जिबो हस्पिटाल दङ लैब पैथोलॉजी आगे बसलाताय मांगनाय हिंगे लेखाफोरा कायसा माध्यमिक पास खालाय माने या नगन
kaikha bo kabung besar mo tum kai bekha behaje tabo onomika MA pass khaiman pura sakri thakri maya tabo sakri to maya opik lai bes motamuti ujjol family খুব কুসুম ফ্যামিলি বিনি আইজে বন পরে আনি আগরতলা যে কনকলতা হানি তখন বরব গ্রাজুয়েশন তখন সময় গ্রাজুয়েশন বরব গ্রাজুয়েশন না হারিনো বরব চাকরি খাইকে আইকে আপনি হাইনো বিনি ফ্যামিলি ব তাবো বিনি যে ফ্যামিলি ব আনলে কুসু রকম কয়েকজন বড় তো ন জব গভর্নমেন্ট জব রকম মোটামুটি ফ্যামিলি রয়্যাল ফ্যামিলি হেরি মানো তাবো খায় যে তাবো কে তাইমি সানি খা খামানি কম जोंथ' ताबो साना थांगाय आनि माबो मात्र 40 दिननि सिगां थैयो आनि मा 95 years थैयो बिसनाव 10-12 बছर दंखा आं बनो नायखा एन अबर आब्रु बनार मुरुगो दंगो फायो खुब खासुकसा आनि मानिबो खासुकसा बरो दंमनि आनि माबाय खुब खै मिलायो आंगा आबनो जतनो खा मा खामलायो मा थैमानो मुलो बो बाय थै थांखा ठीक 40 दिन परे खायनो बनसिं कथैसे खबर मंखा के तंलाइन या जतनो खा खामला बाय हायमखा ताकिसा समायनो तंखामो बतासा तंखो बिनि तंखो आके ताबो साजिं जे ताक सामाने आखनो जे आसले सुगार बिना आनसिन डिजीज आके बनो आब्रो प्रथम ब किसा हिनसिमाखा हिजमाफ्रो बाबो 17 गंखा हास्पाताल रो थानान बागै जायतो लागा थांगा परबर्ती समय हास्पाताल रो बाथाबो काम क्लै साना थांगे दूर बरे थगे दूर बरे ना नांगो काम गै चिकित्सा चलिया के आपिंगे फाइपाइका फाइबां परे सेकेंड टार्म थांगा गाय बेनि हार्ट अटैक मुखा समय हार्ट अटैक गाय उलगाय बरक सातनि बिसिंगो जिबो टेफार खायनि थांलायका आपरि क्लायै परे किफिलिया फाइपाइका रबानिनो थैपाइका ब 7-6-2000 परिगो के आसले बेनि तो साजिंगनो बेनि इंगो साइकेलांखा बेनि जीवनी के साना थाखाय ताम थानानि अबाहाय एकटा तापु सामनांनाय बरक कायसा कामा खांखाखाय अबसिनि हानि कायसा आथुकरि चिन बररनि कायसा आथुकरि तो जरम तंगो आथुकरि बिसिं आथुकरि कसं तंगो के आबना सिं सुक ताराबो मानता आइतरमा आथुकरि तो गोबां मान तंगो सानजा दाराव नै तंगो ओंखाय बरनो हायसिं आइतरमा हायखि लुगै तंगो के अबाहाय बररनि बागै खा खामै फायो खा खामनानै क एंगे ताबो बिनि बन्धु बान्धव गोबां मा दङ बत किसा समय ये पलिटिकल जे एंगेजमेंट दंब्रो बिनि बन्धु बान्धव दङ बिनि ताकु बुकु दङ बायार दङ आसो सागिरि हे माने मास्टार दङ एंगे अजागना आं कबंना मुसुंगो बिनि जे फलानि संगनि बागै कसं तत थंगनि बागै सिं iya फाइनाय बुसुबानि नब्रनो सिं किसा चालेमु पान्दा खलायनाय आ चालेमु पान्दाबो ताबो हेतु कोरोना भाइरास बेपार डीएम रबो गरम मानाहारो बिजननि बिसि कुनो एलाव खलाया आन माने प्रबो बिजननि बिसि एलाव खलाया एके आबो सिनि बिसुंग एकटा टेक्निकल दंगो अ टेक्निकल खलायै बिजन बा दजन खला आसुरि बर आसुरि खलायै फाइनाय बसिं दिस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन खलायै बरनो सिं फाइनायनि चिन्ता खलायसङ आरो बिसुंग जारा ताबु ब बिनि बसारो फसेरो बुझा एंगे ताबु ब सिनिया तंगो बिनि बन्धु बान्धव न बसाबतै सिंरो सिनिया तंगो बिनि किसिं मारे सङो बरनो बा आं ओइ सरang जातिनि याके आं कबो जाहाथे अ बुसुबान्दिनो बिनि सुबुबान्दिनो ता बुसुबान्दिनो कीर्तन सुबुबान्दिनो के चालाय नांलायने आजागो जाहाथे मालायै बिनि फलानो जों जनो पाल खायै बिनि गोसां तत फला सानै पाल खाय गोरंसा जागाव मालायनानै मुसुंगो आवन बागा जत बिनि बन्धु बान्धव किसिं मारे तंमाने बरंना आं सरang जातिनि आइंति कबंगो दरं जाहाथे आसुक बान्दिनो फायै बिनि सामु पान्दाव फायै मालायनानै बागै आसन हामबाय खुलुमबाय
bini thimani salo joto jati kusti te bayap jari rok sobelia haini bai nukhungni bakhakte phane jun tarni ji chuko shalmari wo thimuni chamungo pando mabune bagi kobok jakha kebo onukhunu boro be krna mujungke kokdum number be krngi mano kokdum number ongkha 9862843785